Hi guys! So ayan. Go jogging. Oo. Andito kami sa circuit for today. Ang ganda ng view. So may dala akong sariling ilaw. Nag-grab us. Wait lang! Ako muna, oh. Ayan. Ito, may mga baon pa kami. Then Si we're Riley. jogging. So Wait lang, natatakpan eh. Ayan, may mga baon pa kami. Ayan, nag-aayos pa lang. how to. Si Bito. Bito, hi ka! Nagbablog ako. Hi guys! Ayan. And we're gonna jogging. Let's grab us. Ayun si Lolo Mar. At si Mama ne. So Eh baka mabitawan. Dapat nakaganito din, oh. Sige, susundan kita. sige. Oh, go. Ako na mag-ilaw sa'yo, oh. 3, 2, 1. Huh? Bye ka na. Ako lang I'm maghahawak. not done. Oh, ayan. Sumayaw ka, sumayaw ka, sumayaw. Sayaw. Sturdy, sturdy. Sturdy. Ano yung sturdy? Sturdy. Oh, sturdy, sturdy. Oh. Ayun. Nagbablog kami, ayan. Ayan, kasali siya. Wait, let me grab the Wait lang, ito yan po ko isa, oh. Oh, yun, oh. Parang ano lang, oh. I-picture lang kita dyan, one. Wait lang, maganda to eh. Ay, maganda na nga yung pwesto mo. Upo, upo. Egay! 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 cheese. King ka picture, one.